ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟପିକ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ এটা হচ্ছে আমার প্রথম নম্বর চ্যাপ্টর 12th ক্লাস ର ଫର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରଟା ଆମର ଗୋଟେ ଫିଜିକ୍ସ ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ। ତାକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ବୋଲି କହୁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଏ। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ବ୍ରାଞ୍ଚ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ପଢୁ ନା କି ଲାଇଟ୍ ହଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହଉଛି ରିଫ୍ରାକ୍ସନ ହଉଛି ଅଲ୍ ଦୋଜ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସେଇଟା କଣ ଆମର ଅପ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢୁ ସେଇଟା ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଏ। ସେମିତି ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ସେଲରେସନ ହେଇଗଲା, ଭେଲୋସିଟି ହେଇଗଲା, ଫୋର୍ସ ହେଇଗଲା, ଯାହା ବି ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଆମର ମେକାନିକ୍ସ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଚାର୍ଜେସ୍ ବିଷୟରେ ପଢୁ, ଚାର୍ଜେସ୍ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଚାର୍ଜ ବୋଲି କହୁ। ଯଦି ଆମେ ଚାର୍ଜେସ୍ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଚାର୍ଜେସ୍ ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ବୋଲି କହୁ, ଏଇଠି ଚାର୍ଜେସ୍ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ଆଉ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ମାନେ ରେଷ୍ଟରେ ଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟରେ ଥିବେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଠ ପଢା କରିବା, ତ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ ବୋଲି କହୁ, ଫିଜିକ୍ସର ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା। ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ ଆମର ଆସେ এটা କୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଛି, ଆଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ ହଉଛି ଚାର୍ଜେସ୍। ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପଢୁ କଣ, ଚାର୍ଜେସ୍ ବିଷୟରେ। ଚାର୍ଜେସ୍ ମାନେ କଣ? ତ କଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନେଇଯାଉଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ପର୍ସଟା, ଏଇଟା ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ପର୍ସଟା। ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ଧକ୍କା ମାରିବି ନା, ତ ପର୍ସଟା କଣ ଏମିତି ଯିବ? ତ ମୁଁ କଣ କଲି, ଆକୁ ଫିଜିକାଲି ଧକ୍କା ମାରିଲି। ଫିଜିକାଲି ଧକ୍କା ମାରିଲେ ଆକୁ ଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ପର୍ସକୁ ପଛକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଝିକି ମଧ୍ୟ ପାରିବି ପଛକୁ। ତ ପଛକୁ ଟାଣିଲେ କଣ ହବ, ସେ ପଛକୁ ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଫିଜିକାଲ ଫୋର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଟମ ବିଷୟରେ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଟମ ଅଛି, ତ ଆଟମର ମଝିରେ କଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଚାରିଆଡେ କଣ ଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଗୁଡା ବୁଲନ୍ତି ଚାରିଆଡେ। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଆଟମିକ ସାଇଜ ବିଷୟରେ କଥା ହଉ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ, ଆଟମ ଏତିକି ସାଇଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ସୋ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କଣ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକାଏ। ସେ କୋଉ ଟାଇପର ଫୋର୍ସ, ଫିଜିକାଲ ଫୋର୍ସ କି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେମିତି ପର୍ସକୁ ମୁଁ ଝିକିଲି, ଟାଣିଲି ମୋ ଆଡକୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଲଗେଇଲି ବୋଲି କହିଲି ନା, ଏଟା ତ ଫିଜିକାଲି ଟାଣିଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ କଣ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବନେଇଦେଲି, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା କଣ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ କଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପକାଏ ତା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋର୍ସ ପକେଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଛୁଇଁବା ନେସେସାରି ନାହିଁ, ସେ ଦୁଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଟଚ୍ ହବା ନେସେସାରି ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୁଡାକ ଟଚ୍ ହେବେ ବୋଲି ନେସେସାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପର୍ସକୁ ଯଦି ମୋ ଆଡେ ଟାଣିବାର ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଧରିକି ହିଁ ଟାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଟଚ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ନା, ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜକୁ ଟଚ୍ କରିବା ନେସେସାରି ନାହିଁ, ସେ କଣ ନା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫୋର୍ସ ପକେଇବ। ତ ଚାର୍ଜେସ୍ ହଉଛି, ଚାର୍ଜ ହଉଛି ମାନେ ଚାର୍ଜେସ୍ ମାନେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଇଗଲା। ଚାର୍ଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲର ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ କଣ ହୁଏ ନା, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଫୋର୍ସଟା ପକେଇବ କିମ୍ବା ନିଜେ ଫୋର୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରପର୍ଟିଟା। ଚାର୍ଜ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ସବ୍ ଆଟମିକ ପାର୍ଟିକଲର କିମ୍ବା ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରୋଟନ ହେଇଗଲା ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବ୍ ଆଟମିକ ପାର୍ଟିକଲ ବୋଲି କହୁ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଅଲରେଡି ଥାଏ, ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫୋର୍ସ ପକେଇବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫୋର୍ସଟା ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଚାର୍ଜ ବୋଲି। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କହୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ବୋଲି। ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଚାର୍ଜଟାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ, ଯଦି ମୁଁ ଫୋର୍ସ ପକେଇଲି, ଫୋର୍ସର ୟୁନିଟଟା କଣ, ନ୍ୟୁଟନ ବୋଲି ପଢୁ। ଯଦି ଭେଲୋସିଟିର ୟୁନିଟ କଣ, ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ସେମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର ୟୁନିଟ ହଉଛି କୁଲମ୍ବ, ତାର ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ ହଉଛି କଣ, କୌଲମ୍ବ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁନିଟ ଲେଖିବି ନା, କୋଲମ୍ବଟା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସ୍ମଲ୍ ସି ରେ କୁଲମ୍ବ ବୋଲି ଲେଖିବି,
किंतु जदि आपको सिंबल रे लिखिबे ना सेतले हम कोन कैपिटल सी बोल लिखि ताको कूलम कहबा आउ चार्ज टा होची गुटे स्केलर क्वांटिटी एटा होची गुटे स्केलर क्वांटिटी आउ जेमते आउ गुटे पॉइंट भी हम कहले टिके आगु एटा होची गुटे चार्ज होची गुटे सब एटॉमिक पार्टिकल रो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी माने ऑलरेडी ता भीतर थिबा प्रॉपर्टी ता पाखरे ऑलरेडी से प्रॉपर्टी ता थिबो एबे हेगला हम चार्ज गुटे छोटो बेसिक पळेला चार्ज काहा को हम कहउछु आ को गुडा चार्ज कह जे इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज कह जाय प्रोटॉन को चार्ज कह जाय न्यूट्रॉन को चार्ज कह जाय किंतु ए चैप्टर रे हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विषय तो कथा हबा किंतु मोस्टली जो जिनसटा अछि हमरो इलेक्ट्रॉन चारियाडे ही बोले काहे कि इलेक्ट्रॉन चारियाडे बोले कि जेहेतु इलेक्ट्रॉन टा कोन ना गुडा आउटर मोस्ट सेल रे था सब बोले आ इलेक्ट्रॉन कोन ना गुटे जगह आउट जागो मूव करि पारे कि गुटे जगह आउट जागो जाई पारे किंतु से इलेक्ट्रॉन टा गल्ला बेल हम पाठ पढिबानी से जाई सारला परे स्थिर रहिला बेल ही पाठ पढिबार अछि सेहिति पे हम ए चैप्टर को कहू माने ए जो ब्रांच टा कहू इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल से एटा होचे हमर इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच तो एबे हम पढिबा हमर चार्जेस टा ना दुई टाइप रो चार्ज थाय चार्ज जब हम पढ़ू चार्ज टा ना दुई टाइप रो था गोटे होची पॉजिटिव चार्ज आ गोटे होची नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोन जदि मो पारे गोटे वस्तुटा अछि मु कोन करबी ए वस्तु रु ना इलेक्ट्रॉन गुडा को बाहर काढ देबी कारण गोटे वस्तु भीतर इलेक्ट्रॉन्स थांती तो काना गोटे वस्तुटा काहे रे तयारी हेतै एटम्स मॉलिक्यूल्स रे ही तयारी हेतै माने ता भीतर इलेक्ट्रॉन्स भी थांती जदि मु इलेक्ट्रॉन काढी देबी तो सेते बेले कोन हो ना सी ऑब्जेक्टटा पॉजिटिवली चार्जड हे ताको हम कहू सेही परिस्थिति को हम कहू किबा स्थितिटा को हम कहू जे सेटा पॉजिटिवली चार्ज बोली ए सेमती जदि मोडे वस्तु रे इलेक्ट्रॉन्स गुडा को ऐड कर देबी तो से वस्तुटा कोन हे जाय नेगेटिवली चार्जड हे जाय सेते बेले से वस्तु को हम कहू इट इज ए नेगेटिवली चार्जड बॉडी बोली हैला तो हमें ई चार्ज कांसेप्ट नहीं की हमें इलेक्ट्रॉन सॉरी ई चार्ज कांसेप्ट नहीं की हमें कंडक्टर कोन इन्सुलेटर कोन मध्ये कहि परिबा हमर दुटे जिंस अछि गोटे अछि कंडक्टर ता अछि गोटे होछि इन्सुलेटर अछि एना ऑलरेडी आपण सुनथिबे जे कंडक्टर माने कोन कंडक्टर होछि सेही टाइप रो वस्तु जे करंट फ्लो करिवारे हेल्प करे इन्सुलेटर होछि सेही टाइप रो वस्तु जोटा करंट फ्लो हबा को दबनी किंतु जते बेले हमें एटा को चार्जेस हिसाब रे देखिबा तो हमें टिके अलगा प्रकार देखिबा कोन कंडक्टर होछि सेही वस्तुटा जा भी जा ऊपर सरफेस ऊपर कोन ना चार्जेस गुडा थांती जेंति इलेक्ट्रॉन्स गुडा थांती आ जो इलेक्ट्रॉन्स गुडा थांती ना एमाने पूरा बिंदास बोली परबे से भितरे गोटे जगह आउट जगह कोई माने बिंदास बोली परबे भितर आराम से भितर माने सरफेस ऊपर से आराम से गोटे पॉइंट रो आउट पॉइंट को मूव करि परबे जेहेतु हमें करंट माने कोन को जदी इलेक्ट्रॉन जदी गोटे आड़ को मूव कला तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कोन को इलेक्ट्रिक करंट बोली को तो जदी इलेक्ट्रॉन मूव करि पारिबे तो करंट तो हबनी ना तो आमे जदी पढिथु ना कंडक्टर इज दैट मटेरियल जे करंट फ्लो होबक दो जदी करंट फ्लो होबक दोछि ता अर्थ से भितर इलेक्ट्रॉन कोन गोटे पॉइंट रो आउट पॉइंट को मूव करि परछंती इन द सेम वे जदी हम इन्सुलेटर कहबा ना इन्सुलेटर भी सेमती थांती आंको इन्सुलेटर ऊपर मध्ये इलेक्ट्रॉन्स थांती एठी मध्ये इलेक्ट्रॉन थिबे किंतु ए इलेक्ट्रॉन गुडा कोन ना गोटे इन्सुलेटर रे गुटे जगह रो आउट जागु जाय परिबे गुटे पॉइंट रो आउट पॉइंट जाय परिबे कंडक्टर एग्जांपल होछि मु गोटे छोटो कॉपर वायर धरबी कि गोटे लोहा वायर ता धरबी आ लोहा वायर ता धरी कोन करबी ना ए करंट बोर्ड में लगै देबी लगले कोन शॉक तो मते लागियो काहे कि शॉक लागेला काहे ना करंट फ्लो एक आसी परला नॉर्मली कहय गले कि जदी आउट के इन डेप्थ को आबो ए जो जतले मोरे लगेल ना से जो इलेक्ट्रिक चार्ज गुडा थिले ना इलेक्ट्रॉन गुडा से माने मो हाथ जे आसी परले काहे ना कंडक्टर रे चार्ज ता गुड जगह आउट जगह जाई परिबो किंतु इन्सुलेटर केस रे कोन इन्सुलेटर मन कोन एमर प्लास्टिक ता एडो प्लास्टिक हेला जदी प्लास्टिक को मो करंट वायर माने करंट प्लग भीतर लगेबी तो मत शॉक लागिबोनी काहे कि शॉक लागलानी नॉर्मल स्टेटमेंट कोन करंट फ्लो हेलानी जदी आउ जदी इन डेप्थ स्टेटमेंट ई चैप्टर हिसाब रे कहबा जेतबे मु लगेल ना ए पाखरे जो इलेक्ट्रॉन्स गुडा थिले से माने
ସେଇଠୁ ମୋ ହାତ ଯାଇ ଫ୍ଲୋ ହେଇକି ଆସି ପାରିଲେନି କାହିଁକି ନା ଇନ୍ସୁଲେଟରରେ ଚାର୍ଜ ଗୁଡା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ ଅଲ୍ ଦ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡାକରେ ଆମେ କଣ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କରିପାରିବା।